Kapivasihan selalu meninggaran di Tuhan toko Yesus Kristus. Sungguh toko nopo tetap kasih mazo toko bahwa ikinoringan semulumul mazo-mazo likup itoko sokoviai. Amin. Sebelum korongo toko ditudukan itadaw biano, engin ako magaza di toko sokoviai, si sradom dogama minta dua, tumuku minta dua toko. Ot amadahay si surga o higa ko tamonoko higima ikaw sumulumul mazo-mazo likup umayunda ko dahay. O miyagot ituhan engin ko marajal tudukan tas dikaw biana ikaw kumibaras dahay supaya melalui habal kevosian itu rongo dahay diti kadapat tumangajar pentarang sedahay supaya yokoi tatap apatu sid pemerintah. Si seradom ningaran di Tuhan da Yesus Kristus minta doa mengarami tokoi di borosnu hogot diti. Amin. Otong opienso ko via imatan ito ko sid kitab do Rum pasal hopodom tolu ayat keso sampai sid koturu ya di tiboros daw igama mengoguna di pemerintah. Atag no dot ipat-ipat it ulun sumuhut it ongolun di kikuasa sid pemogunan daw. Tu aso kuasa ong okon ko anta sid kinoringan o mitong kuasa dino hinatul lo kinoringan. Sa pino isay no po isumaap di kuasa dino mangaranggal yosido do toturan do kinoringan. Topot it ongolun dit mangaranggal dino onong do hukum yosido. Sa pino ongolun di mga hatul dino amu kendorosi dit ulun dit avantang o gama. Ino nga kendorosi dit ulun dit araat o gama. Engin ko amo mukindorosi di kuasa. Na gamano it avantang om endazo ko ogidaw. Sebab yosidono o penulung do kinoringan it mengimbulay do katagan sidikaw. Topot ong mga gama ko do karatan apatut do rumosiko. Sebab yosido dino okon ko songko kinokuvedan do sapadang. Itu yosidono ipenulung do kinoringan porikot ihungot do kinoringan sid isay nopo imagama do karaatan. Sap ino o susa ko sumuhut okon gima korontob ihungot ino nga gama ipurimon di ginavo nu kondiri. Yadno dino o kapanahakan di kodo sukoy. Tu yo tinokarani do kinoringan it mongitung nopo di kosurutan. Panahak kono dot ombo nopo it apatut sidipat-ipat it ulun. Om inono isukay sid ulun do penukazan. Om itumpang sid ulun di penumpangan. Om rosi kono dit ulun dit rosizon. Om penghormat kono dit ulun dit hohormaton. Otong opienso ko viay sabtemat ito ko minggubiano inono apatu sid pemerintah. Pemerintah sid Roma hizadiri si seradong kekuasaan di Kaisar Nero it memerintah dot noponu karaatan o monindas. Kaisar Nero engin dot sambaon yosido madgo kinoringan. Itong olun Kristian sid Roma amu apatu mamatuhi pemerintahan di Kaisar Nero gima amu ozioti di kavazao di cara pentabiran daw. Sa pino Kaisar Nero mana kuasa na sit ongolun di Kristian gima amu menukung amu apatu sidaw. Bahagi ko ongolun Kristian hizadino ikinoringan inono isono itmana ko kikuasa alayak do sambaon osipon. Nah, siti Rasul Paulus menulis surat diti bahagi ko manak imuhun nasihat kumasid ulun Kristian sid Rom supaya atatap apatu sid pemerintah. Nokuro itoko perlu dot apatu sid pemerintah. Sid ayat keso kabarajal toko dot itoko perlu apatu sid pemerintah. Gima pemerintah dino anta sid kinoringan nitatap do kinoringan. Harati pemerintah varo atas izin do kenginan di kinoringan. Iseso tampat amu kadapat akawal, ahatul, atabir o mataud ong aso pemerintah. Negara akan maju ong varo pemerintah ong pemimpin ikiginavo dot amana o jujur kitanggung jawab si tugas daw. Sid ayat koduvo kabarajal toko dot ong itoko witi opolu apatu sid pemerintah gima itoko lumawan pemerintah ino harati daw itoko lumawan di katatapan di kinoringan it
iti mongobit to hukuman sit kondiri di toko. Hal iti mangajar di toko iko posizan varo ko ildo o sit tanga-tanga kavazaw negara pemogunan agar itoko kensoduan ta sit karaatan. Iti mangajar di toko di kedudukan na pemerintahan sit pemogunan diti ikinuringan o keso omi pemerintah sit koduvo omi raya sit kotolu. Nah, sid ayat kotolu kawarjal toko baik ko ongolun ni mga gama karatan rumos sid pemerintah. Topot ong itoko nga mga gama toko kabantangan sisyong toko tatap pentarang isamod kopyondusan o mapatu sid pemerintah maka itoko akan kadapat indazo penghormatan o penghargaan. Tuhan Yesus menunduk sid toko sebagai bangsa itkasip sid kinuringan supaya atatap sid keposizan samod minsan ko kenyataan di keposizan di toko diti si saralem pemogunan lopono do karatan selaguna kuasa masa ala do rasua amo adil barot penindasan omo gumupo topot ketika Tuhan Yesus hiza yosido siti pemogunan yosido amo menentang pemerintah amo miupakat do karatan amo minangagama do pemberontakan sid pemerintah minsan ko sistem pemerintahan hizadino nga banal ko araat amo avantang topot Tuhan Yesus tetap pentardang di kebenaran meminta dua manamod memarakat magama avantang agar pemogunan kemot kuran vaza memerintah di pemogunan dit banal noko avantang melalui dit teladan di Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus amo rumosi do pemerintah gema yosido amu insan magama kasardaan minsan ko yosido tino hukuman do sampai matai nga yosido minata si seraldom do kabanaran gema yosido aso dosa. Amin. Madgo iboros diri berani karena abanal rumosi gema kisada. Nah, sid ayat do kaapat kabarajal toko indo pemerintah dino uripon do kinuringan untuk monuli hungot kinuringan sid ongoldun di mga gama karaatan. Harati daw, pemerintah pakakas kinuringan pavazaan do hukuman sid riniba mga gama karaatan gimana karanggal lo turan perintah. Iti bahagi ko manahak kasadaran pentobatan sid riniba. Nah, kuran vaza untuk ditoko apa tu sid perintah. Sid ayat toko 5 kabarajal toko untuk manaud diguvas menguasa dikondiri ditoko agar varo ginavo rumosi sid kinuringan. Ong itoko nga varo ginavo rumosi sid kinuringan maka itoko nga kabarajal lot ikoposizan avantang miandus kumasi sokove tulun termasuk do pemerintah. Sid ayat ke-6 koturu kabarajal toko itoko perlu memayar nuno po imi patut barazan yuli sid perintah kerajaan. Yad ko memayar cukai, bil karan, bil vaig nuno po gima agagal toko do papanaw di tanggung jawab di toko maka itoko akan denda hukum. Nah, sebagai do rakyat itoko perlu atas sid pemerintah sid gama mongining dit imuhun hoturan do pemerintah selagi ino amo bertentangan sid nunopo avantang. Sebagai rakyat itoko perlu meminta dua di pemerintah di toko supaya yoti jumadi lebih po avantang sid salem do gama gumama avantang adil jujur abanal amana. Otong pinay sokovia isinamadan. Ongi pemerintah nga berlaku amu adil araat. Nah, isay ka ikadapat na mga hukum. Nah, handamon ikinuringan kondiri mga hukum dino tongo pemerintah. Gima ikinuringan paling asavat anta si sokovia do pemerintah siti pemogunan. Amen. Ongi toko nakadapat pemerintah dit amo avantang minta dua nusit kinuringan omi kinuringan kondiri bertindak manganu vagu dino tugas mangaratu dino pemerintah omi tahak sit ulun dit lobi po alayak memerintah. Tugas pemerintah ino manaud mentabir mengotua
o mongolikup di rakyat. Nah, tugas di rakyat inono apa tu omo setia sid pemerintah. Rakyat it amo apa tu sid rakyat it apa tu sid pemerintah akan samadan dot pemerintah. Topot rakyat dit amo apa tu akan hukumon do pemerintah. Nah, ongi pemerintah nga avantang ivaza gomama akan barakatan do kinuringan. Topot pemerintah it araat akan hukumon do kinuringan. Tokono cuma di rakyat it apa tu sid pemerintah bahagiko kendazan ngaran di Tuhan Yesus Kristus. Om iku maraja sebagai pemerintah ngahondomondo dot gumama kauno dot avantang ivaza supaya amu hukuman do kinuringan. Amin. Minta doa toko. O tamadahai surga mermakasih yokoi gema ada obiano minangajar ko dahai supaya yokoi diti apa tu okoi sid pemerintah gema pemerintah dino inono it pakakas nu siti pemogunan biar no ikaw mamarakat di tengah pemerintah sid gereja sid pemogunan diti kosyong gono po yoti agar yoti nga kadapat do gumama dot avantang ivaza dot adil o jujur amanah om bertanggung jawab untuk kendazahan ningaranu biar no itongo rasua tongo amo adil ino sokovyay dot kadapat do manalasay dot avantang icara yaga Tuhan takay no itong pemimpin dahait tongo pemerintah dahai dot hikmat kebijaksanaan selalu dot mentabir diti pemogunan nogot diti nonong dot coronavirus supaya yotinya varo dot kokosogo do ginavo dot mangtabir dot avantang ivaza sampai kadapat dot isoralan dot avantang kuma di rakyat selalu mendengaran di Tuhan Yesus Kristus minta doa koi. Amen. Salam dosamod, antasidahon, gambala filianifo, kinuringan, mazubozo o mamarakat ito ko sa kovyay. Amen.